ena de me ba ya wa nim de mema duro na nam e mema duro a ma de nso ye den e ka won tem ye so siminu ama nam no we ajenkwa herbal powder ajenkwa herbal powder we mema na ma nyina nom esiesie ma oba woni atenka oba womenses embayie oba oba menses a na pains giso bia de etewonka oba ase won sada nkoyi odepu aha na de wa gonorrhea nso ha we be ma gonorrhea ha syphilis na de a ya jenkwa herbal powder ohia bi de ohia no se obenya nso hye na odi atere ba kwa gum na de no wanom yare bia ha woni padua se wontimi mu adwuma ye wontimi embo adwuma ye ukosie ni menche na wagyamu ni ade no mpacha ohia ajenkwa herbal powder na aboa wo bache we yen honhom de se honhom de dia na kwa ajenka spiritual park ebia na woni be fu bia koda wonim na wagye wotu afi nsen de be ma no nsore kora anaze wa ma yare a watongo no ria de ama eno de na wo behia ajenkwa spiritual park ni bia yusu ansana wabenya powder no edigu so shimanom na no kora de se wo de na spiritual na egonoria na se ye aya odepu a watiriti ya nkwa anaji wo hia lime half lime nso wachi maka wono wanom nti emba ne mema nyina nom efi won so a na waba kikimen de ye mema nko a na no wa pese obema ye kese tintin kakra ka ho na wa ye week wo mpem no ne ade no eno no na wo hia kikimen na kikimen se na te ye powder eno so de begun so him na anom but opese obema na ye tintin kese kakra ka ho a ni cream ka ho ena we fa ne kiki cream na odi aka ho na odi massage obema no mpacha won saka cream na obanum we onum wi a mpacha we na shem 21 da bia banum baako na sei na etene oti inkuna odi betwe obema na ba chiri sei be 3 minutes na odi twi ba chiri wi a ansa na why dai we sign no na opese yekese nso a na wa miamia wa massage no sa na ye yusu ne njina me de we ba se mbekire wo na oto aduro na wan to anto siga mu ma wan se no opese emu ya din kwa na ugina so wo mpam che na otim satisfy oba na oba ne ma mo piafo a ba che ade a wo hia pe na ye kikimen no but o sam pe ne kese ne tintin kakra ka ho de a na wo hia kiki cream nso ade aka ho nti eno nso ye pack sei nti no wa opese obema ya tintin kese kakra na otim san gina ona nso che no but wo hia kiki ene ya friend kiki pack kiki men kiki pack and a kiki men herbal tea na ne woni kiki cream eshem to nsaka bia eno no for mema nho a ena we ne de both oba ene mema ma ne mema pacha ohia bi na ya tinu se na mekasa no we wiana ye de powder we no aya jinkwa na no na ye de agadu bitters na we ne de akohom ye de nsa ye de eteno na atwema ho de no se da mpanfo kan se ade a de nsuo ye no wo de nsa ye sa na de wo de nsa ye so de nsuo ye nti no ye wadura ye de nsuo na enoa na ko ni padua ma sa yare ne ye wo ne ye de akoho ye nsa na atwema ho de no nti wani agadu bitters obi a wosisi ye wo ya okoko adokro eni ade eno nso no ana meka se di bia de ye nsan ne bia na woni nsanom de a wohia powder no se woni nsanom nso de a ene ebebo adwuma ma wa yiyo de pu manom memanom boa ma o mention no flow ye otimma utimi da kama udidi anye wanum ene nsa wonom na ade chia ho san de denden endi eye agadu bitters mo shan sport bia so wo ma agadu bitters oni bi wo afa ye no ma ne ma no se frɛ agadu fuo no na wo mre obi na fasom ye krom ha normal ye 0244674927 0244674927 di wo a otemen ka opese obema no emu pagya kakra na san tintin kakra ka ho no wo hia kiki men ne powder ena ni cream no kiki men wo hia ne powder ena ni cream no na wo de yedai asa wo yare eba mema sema se ebe tintin be kese kese atwe akoma ebe twe aba na me ka kira wofo no nse ma wo mama de wunyi na wo twen anza na abese obema kese tintin ne ye edin ninya edin enti abofra na meni na bro bo wore na pe ni nkunu nkwa na wo hia so be no mti na ka ho wo hia nkunu otobia oba na wo diri gare wi a
na wo de massage ne be ma no twetwema no ebra osoi nti obenyin no na ye se ekura no wanya na wani na bro na mba ntwetwe na nyojo no e ma mba ye ni sika ni kwa nti no upe bia na wa frɛ no ma no 0244 674927 0244 674927 we a special kiki cream na kiki men peba chia yakofa ba for mema ompese won bema yake setintin na for wotim gina wonanso se bunane nso kyewo empema growth no na yakofa abre Mayaazi Herbal and Spiritual Center yakofa aba no nti Mayaazi Herbal de ofre yan se ho fam se wonam fam ne opa bia no nsa beka bi se yo ba se yo bema wo hawo no ano solution ewo Mayaazi Herbal and Spiritual Center asane se yan adwuma kwanim na ebo se kura de mpemfa ma Ajenkwa Herbal Hospital, so say the Efie clinic ako hospital. And you know, Mayaazi Herbal no, what is all because Ajenkwa Herbal Hospital. Na wa friend Ajenkwa no, because you know no nyina idea edge ni pankwa Efie yarim eba ahoden mu. Nti na wa ma Ajenkwa Herbal Hospital. And you know, what is all friend Ajenkwa Herbal Hospital. Mayaazi na one sample for boy and boss no say yadan Efie clinic akwa hospital na eya chinkwa aduro no nyuma ebo ni adinti no ampen for man sai no say akwanya say yan use Ajenkwa Herbal Hospital nti o pese wo je wo nkwa wo je wo be ma nkwa wo je ayi waware wo si waware na wo ma nkwa bem because na sane empem agro na nkoyie ni nti no tadua na eketwa etietie ne ntintem na wo yere jojo sem bia na ntokwa se wo ko register na wo ko bisa ho a aware egu ne won apese gya aware turu na ma ne nyina ye ne bema ne kunu bema nso a na yetia se yetia na nso na ntimi mbo adwuma won pam nche ogirengine no o haha no ma na ho nsisi ne ho so ti wa ko faale se ogya aware pa cha ntina ho ma saa ayiwe no enwu aware e mana ntokwa embafie ho because Uba Mayaazi Herbal and Spiritual Center Ajenkwa Hospital wa je wo hodro na me de akyere wo no nti no betena ho na se wo yire jaw because of uba emesua eyetia na wontimi nche mbadwuma nche ompem de a ene wa ojegireje anyo bi na egumantwi abu asa kuna di chi ede je akyere ma nti enjo alert over to you wo frɛ no ma na no 0244 674927 bia ofre bia open on yen discuss ya benya no adrama solution wa ajadu nso wa ha ajadu bitters and men na fra to say no nim no onom because wo nim a but I'm telling you say wo no ma obekọ so anoma san de ho ananse ajadu bitters memedro enie makraw dasane ebesan hia bye bye.